pasukan kita cepat-cepat. Because I feel that some people are not here. Ya, karena saya rasakan ada beberapa orang belum ada di sini. I just feel it. Saya merasakannya. I don't know. Nggak tahu ya. Not this row. This row of course. Bukan yang depan ini yang saya maksudkan. But I feel that some people are not here this morning. Tapi saya merasakan ada beberapa orang yang belum ada di sini. Betulkah? Amen. Amin. Maybe we can push this one a bit there. Iya. See that corner, those who are hiding. Because I don't like to preach to people who are hiding. Saya nggak suka berkhotbah kepada orang yang ada sembunyi di belakang tiang. You know, sembunyi di belakang, you know. Hey, maybe you're doing your own message. Ya, mungkin ada pesan tertentu sendiri di pojok sana. Yeah, so that's important. Amen. Ini sangat penting. Amin. That's important. So this morning I pray that you will tune your spirit. Pagi hari ini saya berdoa supaya saudara bisa menyelaraskan roh saudara saat ini. Because I have 2 sessions. Karena saya punya 2 sesi, saudara. Oh, I have 2 sessions. 2 sesi. Amen. Yesterday I enjoyed thoroughly. Kemarin saya betul-betul duduk di situ, saya menikmati. I enjoyed thoroughly. Amen. How many of you really thoroughly enjoy your Ya, spirit? berapa orang yang kemarin menikmatinya benar-benar? Amen. You thoroughly felt in your heart that God is doing something. Ya, dan kita merasakan benar di dalam hati kita bahwa Tuhan melakukan sesuatu, menggali begitu dalam. The church of the unusual is for unusual people. Ya, dengar baik-baik. Ya, tahun yang tidak biasa-biasa itu hanya untuk gereja yang juga tidak biasa-biasa, saudara. Hallelujah. Haleluya. So God has to change us. Jadi Tuhan harus merubah kita God has to transform us. untuk mentransformasikan kita. God has to form us Tuhan harus membentuk kita ulang to become like His Son. sehingga kita menjadi serupa gambar Allah. Then the church unusual people Baru begin. gereja yang tidak biasa-biasa itu Are there terjadi. unusual people in the Apa house? ada orang yang tidak biasa-biasa di The sini? church unusual Gereja yang tidak is biasa-biasa now in Medan. sekarang ada di Medan. Hallelujah. Haleluya. So that's the kind of response I want this Ya, ini morning. adalah respon yang saya inginkan. Amen. Amin. So we're going to deal with a lot of internal issues this morning. Jadi kita akan mulai dan membangun beberapa isu dalam hidup kita pagi ini. Hallelujah. Haleluya. Because it's good to know all the character of certain people in the Bible. Ya, karena bagus sekali kita mempelajari beberapa karakter-karakter dari orang-orang tertentu di Alkitab. It's good. But let me talk to you about your character. Ya, bagus memang, tapi sekarang saya mau bicara tentang karakter saudara. That is more important Karena ini sangat penting, than Joab. lebih penting daripada Yoab. Do you know Apa kita tahu? Joab is even worse than Absalom? Yoab itu lebih parah daripada Absalom. Oh. Do you know what I'm talking about? Apa kita tahu apa yang saya sedang bicarakan? Having a company of people like Joab with us is even worse than Absalom, who is evil. Ya, bayangkan kalau kita dikelilingi oleh sekelompok orang yang seperti Yoab dan Absalom, itu yang jahat sekali. Absalom carried a spirit that wanting to take over his father's place. Ya, Absalom itu punya roh, dia mau mengambil alih warisan bapaknya. But Joab, Joab, all the time with David, dia selalu berada di sekeliling Daud, very close, sangat dekat, yet he was digging grave for him. dan dia menggali lubang kuburan sebetulnya untuk Daud. To have a man and woman who are with you like this in the church is Yeah. more dangerous than having Absalom. Ya, dengar baik-baik, untuk mempunyai sekelompok orang seperti yang ada di ruangan ini, itu lebih bahaya daripada yang diceritakan kemarin tentang Yoab. Do you know that Joab grieved David very much? Ya, Joab itu membuat Daud sedih melulu. You have the Doeg company, you know Doeg, D-O-E-G, Oh, dia mempunyai satu kumpulan namanya Doeg, you know? Anybody know D-O-E-G. Doeg? So you have Doeg company who was put in prison. Abiathar was looking after him in the prison when David was running away, you remember? Ya.
Jadi Abiatar waktu Doeg itu ada di penjara, dia memperhatikan orang-orang sekumpulan orang ini. Do you remember when David took the bread and the sword of Goliath? Ya, ingat waktu Daud itu mengambil roti dan dia mengambil pedangnya Goliat. Doeg was watching this. Doeg itu terus memperhatikan Daud. And he informed Saul. Dan dia memberitahu kepada Saul. Now that company is very easy to identify. Nah, ini kelompok orang ini bisa identifikasikan They cepat. know they attack you. You know these are the people that are not part of us. It's easy to identify. Ya, ini untuk mengetahui orang yang tidak sekelompok dengan kita itu gampang. But it's difficult to identify who are supposed to be with you, Ya. but not with you. Tapi sangat sukar untuk mengetahui orang yang harusnya dengan kamu tapi sebenarnya tidak dengan kamu. That kind of people is more dangerous than Absalom. Dan orang-orang seperti ini dengan baik-baik ini lebih parah, lebih bahaya daripada Absalom. So somewhere in my session, either in this session or next session or the other session at night, I'm going to talk to you about this type of people. Jadi di sesi berikutnya, saya nggak tahu sesi ini apa besok apa nanti, ya saya akan bicarakan tentang hal-hal ini. Come with me to the book of Matthew. Kita lihat di Matius sekarang. The primary passage Hal utama di pasal-pasal ini that talks about the Church of Jesus Christ. membicarakan tentang gereja Yesus Kristus. Matthew chapter 16, Kita lihat Matius 16 verse number 5 onwards. ayat 5 dan selanjutnya. I think maybe we can read the whole chapter. Ya, mungkin kita baca seluruh ayat-ayat ini dari Matius 16. Chapter 16 verse 1. Then the Pharisees and Sadducees came, testing him, he would show them a sign from heaven. Dan mulai ayat pertama, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. I feel in my spirit Saya rasakan dalam roh saya, that there are people who are connected with you. ada beberapa orang yang mempunyai koneksi dengan kita, terhubung dengan kita. They will test to catch you by your own word. Ya, dia akan mentes atau menguji dengan perkataannya sendiri. Can I show you one more scripture? Bisa saya tunjukkan satu ayat selanjutnya? This is even more dangerous than anything else. Ini lebih bahaya daripada yang lainnya. Matthew 22, Matius 22 verse number 23. ayat yang ke-23. The same day, the Sadducees who said there was no resurrection to him asked him, Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. these are the company of people who came to Jesus Ini adalah sekelompok orang-orang yang datang kepada Yesus and asked him question. dan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. What is the purpose of asking question? Apa tujuannya mempertanyakan satu pertanyaan? For what? Untuk apa? This morning, Pagi ini you have to decide, kita harus mengambil keputusan. why are you attending this conference? Kenapa saudara datang ke konferensi ini? So I'm going to go slow. Jadi saya akan pelan-pelan. Slowly kill you. Pelan-pelan saya membunuh saudara. Can we do this? Apa kita bisa lakukan pagi ini? Slowly make sure Pelan-pelan dan pasti. that you are completely formed and fashioned by God. Sehingga saudara dibentuk ulang oleh Tuhan. Are you ready to be Apa slaughtered? kita siap? Are you ready? Apa kita siap? So the Pharisees came to Jesus Orang asking question. Orang Farisi ini datang pada Yesus dan bertanya. Let's read another one. Coba lihat satu ayat lagi. So they all came to Jesus. Is that right? Ya, semua orang itu datang kepada The Yesus. Pharisees came. Orang Saduki datang, The devil came. setan juga The datang, disciples came. murid juga datang, The people came. orang itu datang. Everybody was coming towards Jesus. Semua itu datang menjumpai Yesus. But what is the purpose of coming? Tapi apa
Apa tujuannya untuk datang?